युद्ध बढ़ी बढ़ी चली इज्राएल ईरान युद्ध जमती आम देखुचे इज्राएल जोरदार हमला जारी रखी एपटे ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल माड़ कर चली किंतु से भितर जो सूचना आसूची कहुच्छी कड़े इज्राएल एयर डिफेन्स सिस्टम सरी सरी आसूची मात्र 10 रु 12 पर्यंत मिसाइल रही पार 10 तारीख माने जो भली भाव में सूचना रही इज्राएल उपरे लगातार ईरान अटैक कर चली फल इज्राएल इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल ह्रास पाइबार लगी प्रत्येक दिन ईरान क्षेपणास्त्र माड़ जारी रही गत शुक्रवार ऑपरेशन राइजिंग लाइन आरंभ करने पर ईरान प्राय 400 बैलिस्टिक मिसाइल निक्षेप कर प्रतिहत कर इज्राएल एयर डिफेन्स सिस्टम हेले बारंबार आक्रमण जो इज्राएल यार एयर डिफेन्स सिस्टम रो जो क्षमता ह्रास पाइबार लगुच कहुच्छी 10 रु 12 दिन पर्यंत इज्राएल तार डिफेन्स सिस्टम को एक्टिवेटेड करी कार्यक्षम कर रखिपार तेणु इज्राएल को सहायता करने को अमेरिका सीधा युद्ध मैदान को ओह्लई पारे एभली चर्चा वर्तमान करा जाउछि जोठी अमेरिकार साहाय्य निश्चय इज्राएल आवश्यक कर चर्चा जोर हो बहुत आम सहित अधिक आलोचना करबा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहारजन दास जोड़ी डॉक्टर दास स्वागत करबा आलोचना को मिसाइल डिफेन्स सिस्टम जहाँ जो इज्राएल खूब परिचित आयरन डोम खूब चर्चा भितर को आसी था वर्तमान से चैलेंज भितर को आसीगला कि जेहेतु कंटिन्यूअसली अटैक ईरान पक्षर जारी रही देखु हुए तो मत लगुच इज्राएल तरफ जो ईरान पाखे जो प्रकार आशंका करा जाउथला विश्व आशंका करुथला आगर कि ईरान पाखे जो भाव में क्लांडेस्टाइनली छुपा लुचा छपार ईरान पाखे जो अस्त्र शस्त्र मौजूद अच्छे हुए तो मैंने आकलन कर विफल होती जो कथा आप कहते जो कथा गोटे प्रकार कहुच्छी कि इज्राएल पाखे मात्र 10 रु 12 दिन पर्यंत जदि जो प्रकार इंटेंसिटी ईरान तरफ आक्रमण करा जाउछि मिसाइल माड़ करा जाउछि सेटा जदि जारी रहे ताल हुए तो 10 12 दिन पर्यंत जो इंटरसेप्टर कथा आपन कहले जो एयर डिफेन्स कथा कहले सी हुए तो जारी रहे कथा होछि जे आमे जानिछे युद्ध कहार युद्ध निश्चित भाव में बिना अमेरिकार अनुमति हो पारि नथांता एवं अमेरिका जेभली भाव में ट्रम्प जो गतिविधि आम देखुचे गत 2-4 दिन मध्य जो मंतव्य आम देखी आसचे अमेरिका निश्चित भाव में युद्ध को ओह्लैबा प्रत्यक्ष भाव में ओह्लैबार संभावना यथेष्ट रही कौन सी परिस्थिति रे इज्राएल को गोटे प्रकार असहाय अवस्था अमेरिका छाड़ी पारिबो नाही ईरान उपर जतबेले जोरदार हमला होछि ईरान प्रतिक्रियाशील हेबो जो हाइपरसोनिक मिसाइल माड़ आरंभ करिछि ईरान तार प्रतिफलन इज्राएल उपर पड़िबो इज्राएल अधिक माने डिफेन्स सिस्टम मध्य आवश्यक करिबो ता अर्थ अमेरिका जानी शुणी एभली घटना घटुछि कि देखो निश्चित भाव अमेरिकार बिना जहाँ मुझे कहली बिना इंगित रे बा बिना ग्रीन सिग्नाल रे एभली आक्रमण इज्राएल करने साहस कर अपन देखु जनवरी 20 तारिख पूर्व देखु जिते आरंभ होता गोटे प्रकार ईरान एवं इज्राएल मध्य जो गत वर्ष जो प्रकार हाई अलर्ट रे सेते निश्चित भाव तत्कालीन राष्ट्रपति यहाँ परमिशन देउनथिले सीधा सड़क आक्रमण किंतु वर्तमान राष्ट्रपति एथिपाई निश्चित अनुमति देइछन्ते द्वितीय कथा होची जे सबुटो असुविधार कथा बा जोटा कि अमेरिका एवं इज्राएल को सहायता करुची जे ईरान एकुटिया लड़ुची ईरान सहित अन्य कौन कंट्रीर सीधा सड़क समर्थन वर्तमान पर्यंत आसी ना जदियो चाइना तरफ रशिया तरफ यहाँ निंदा करा जायछि किंतु कथा होची जे जो प्रॉक्सी वार आगु थिला जो प्रॉक्सी मानकु इज्राएल एलिमिनेट कर सारी जो भाव में हमास हो हेजबुल्ला हो से गोटे प्रकार सहायतार अतीत ईरान आग को बढ़ुला जदियो ईरान पाखे आम जाचे जो हाइपरसोनिक मिसाइल कथा कहले जो भाव में गत शुक्रवार ठार आक्रमण पर आक्रमण जवाब दे चली निश्चित भाव में ईरान मोर गोटे प्रकार सामरिक शक्ति वर्तमान सुधा इज्राएल एयर डिफेन्स सिस्टम कमी कमी आसुची मिसाइल सिस्टम कमी कमी आसुची सरी आसुची बोली जो रिपोर्ट आसी वॉल स्ट्रीट जर्नल पक्षर आसुची अर्थात यह जरिया अमेरिकार ये गोटे बहाना नुहे तो जिते इज्राएल पाखे आवश्यकता अच्छी अमेरिका से साहाय्य करिबो एवं सीधा सड़क युद्ध रे एंट्री करिबो
এই ଯୋଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେରିକାର ୱାର, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକା ବିନା ବିନା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ହଉ ବା ସେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ କବ୍ଜା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛି ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସାତ ଖୁନ ମାଫ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ଯୋଉ କହିବାର ଗୋଟେ ସେ ତେଣୁକରି ଇରାନ କଥା ହେଲା 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକା ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ପଲିସି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉନି। କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇରାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇରାନର ଅତୀତରେ ତାର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିছে ତାକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ହୁଏତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରି ରାଷ୍ଟ୍ର। ହେଇପାରେ ଏବଂ ହୁଁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଗତ ସଣ୍ଡେରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ସ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନକୁ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିସାର୍ମାମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଯାହା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ G7 ରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏଇଥିରୁ କହିଛନ୍ତି କି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ତାହା ସରି ସରି ଆସୁଛି, ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ବିଚଳିତ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ଆମେରିକାକୁ। ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରେ, ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ହମଲା ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ এবং যেভাবে হাইপরসোনিক মিসাইল ফায়ার করা যাচ্ছে, সেই দৃষ্টিকোণর সেই পরিপ্রেক্ষী সেভাবে কিছু গোটে বড় ঘটনা ঘটিপারে যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আড়ক পুরা যুদ্ধকু অগ্রসর করে। বহুত ধন্যবাদ ডক্টর নিহান দাস আলোচনা মতামত। সময় ছোট ব্রেক।